Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Hali Ikot. So, kauban ako si Martina Natasha guys. So, for today's vlog, kayo wala man miling ako mag-vlog. Agme. Tara, vlog mi guys. Ganina, nag-vlog ba ko ganina? Oh, nag-vlog ko, nag-unboxing ko. Shopee na ako, oh. Unboxing ko. So, miling ako mato. Misa, di ko tryan ako mato kung mataba kung agaw. Try lang, huy. Kaya nito. Tia! Hello. Lingit kaya kung igagaw guys. Tara guys. Hi, ate. Tara. Bye, Pia. Tanaw ramini mo eh. Ay, manok. Terera. Wala miningaw guys. So, maglakaw-lakaw lang mini Martina guys. So, maglakaw-lakaw min guys. Maglakaw-lakaw na gaan. Pwede na lang ito ng pwede na kami guys. Mag-contact. Ano? Namin button guys. Experiment. Char. Experiment. Yung mukha gawin. Ha? Yung mukha mong gatas ko. Naiuyak. Ang dami ko guys. So, for today's vlog, it's wala man milingon ni Martina, tapos wala pa may mabuhat, hindi ko ganahan kining wala lang. Pero kung ate guys, ako mga sanay guys. Dali Martina. Hi, Martina. Dara mong outfit ni Martina guys, for today's vloggers. Ano yung outfit, tapos ako guys, pasit kay ko. Ay, tambok na kay ko, te. Lawon. Tambok na kayo, guys. Sa ganaan ako kay. Oh, guys. Ano na to? Wala ako na mag-isip. Magkaon ako tamaga, diba? Tagay ko tapi ato membe. Hurot na ke. Bye guys. Ay no, niya mo na. Bye. Niya, no. Ay, hato naman pa ka. Sabay mo uli sa ilang. Hi, Martina. Paano ko sa bata pa kanina? Okay, so. Ito na naman tingnan sa ilagay. Dere lang. Ah. Ayan na na. Darang bahay nila Martina guys. So, bye nang. Naku mulusot guys. Kaya yung mga lalaki guys. As indagan tayo tayo. Doon lang man lang balay mo rin. Tingog nila madungog lang sa amo. Lang tingog guys. Patungog sa mong balay. Tungog. Guys, so malang sa to kong vlog na ako sa mong balay. Malang sa to kong vlog for today's vlog. And please subscribe my YouTube channel. Bye. Thank you for watching. Subscribe, share, and like us. Bye.